बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब नज़ीर और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाजरीन किराम, आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंतहाई अजीब सा बयान दिया। अब उसे स्टंट कहें, बयान कहें, पूरी दुनिया हिल गई है, पूरी दुनिया से रद्द-ए-अमल आ रहा है। बिलखुसूस सऊदी अरब के हवाले से मशरिक़ वस्ता के बारे में जो उन्होंने बात करते हुए कहा कि जी ये मौक़िफ़ मशरिक़ वस्ता की दीगर रियासतों को भी कबूल है, ये हल आपने वो बयान सुन ही लिया होगा। इस हवाले से हमने जो पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ शख्सियत हैं इन इशूज़ पे, मशरिक़ वस्ता पे खुसूसी नज़र रखते हैं, जनाब हाफिज़ मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी साहब को अपने स्टूडियो में दावत दिए। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। हाफिज़ साहब क्या कहेंगे, ये जो ट्रंप साहब ने बयान दागा है ये कोई स्टंट था क्या? मतलब क्यों सुबह सवेरे उन्होंने आज यौम कश्मीर भी, हम फ़िलिस्तीन का कज़िया हल की तरफ हम जा रहे हैं और इन्होंने तो अजीब सा बयान दे दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ, मुमलिकत सऊदी अरब का मौक़िफ़ दो टोक है और वाज़ेह है। ठीक है। मुमलिकत सऊदी अरब रोज़ अव्वल से इस मौक़िफ़ के साथ है कि जो फ़लस्तीनी चाहते हैं वो हम चाहते हैं। ठीक है। सईदी अमीर मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो मुतअद्दिद मरतबा ये वाज़े कर चुके हैं कि एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम जिसका दारुल खलाफा अल कुद्स शरीफ हो, उसके बग़ैर कोई चीज़ कबूल नहीं की जाएगी। और आज सऊदी अरब की वज़ारत ख़ारजा ने, सऊदी अरब के ज़िम्मेदारों ने इस बात को दोबारा वाज़े कर दिया है दुनिया पर कि मुमलिकत सऊदी अरब का मौक़िफ़ बड़ा वाज़े है कि एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम, उसके बग़ैर मुमलिकत सऊदी अरब ना इसराइल से ताल्लुकात कायम करेगी ना कायम हो सकते हैं। और मैं इससे आगे एक बात कहना चाहता हूँ कि 1 अरब 70 करोड़ मुसलमानों का वही मौक़िफ़ है जो मुमलिकत सऊदी अरब का मौक़िफ़ है कि हमें एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम चाहिए जिसका दारुल खलाफा अल कुद्स शरीफ हो। और हम जो मौक़िफ़ सईदी वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान का है, 1 अरब 70 करोड़ मुसलमान उसके पीछे खड़े हैं। अशरफी साहब, हमने देखा कि अभी हालिया जो शाम में तब्दीली आई उसके बाद MBS मोहम्मद बिन सलमान साहब, उनका बड़ा एक कायदाना किरदार रहा पूरी उम्मत में। हमने इवन ये भी देखा कि वो बिल्कुल खुल के आए, मुलाकातें हुई, वो पूरी दुनिया के सामने, आपके सामने है। तो इस फ़िलिस्तीन इशू पर मोहम्मद बिन सलमान साहब आप क्या समझते हैं कि क्या किरदार अदा कर पाएंगे? और क्या ये जो ट्रंप साहब ने कहा है इस पर ट्रंप साहब को अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ेगा? क्या मुमलिकत सऊदिया अरबिया ये फ़िलिस्तीन के दिफा में खड़ी हो पाएगी आगे, इस तरीके से ये रेजिस्ट करें? आपसे मैं सवाल करता हूँ कि सऊदी अरब के अलावा कौन है जो फ़लस्तीनियों के ज़ख्मों पे मरहम रखता है? ठीक है। सबसे ज़्यादा इमदाद करने वाला, हत्ता कि जब अब पिछले दिनों इस जंग के नतीजे में फ़लस्तीन के लोगों की तनख्वाहों का मामला आया, बजट का मामला आया, तो किसने उनकी मदद की? वो मुमलिकत सऊदी अरब है। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और अमीर मोहम्मद बिन सलमान वली अहद मुमलिकत सऊदी अरब, वो कल भी फ़लस्तीनियों के साथ खड़े थे, आज भी खड़े हैं, पूरी सऊदी कौम खड़ी है। और जो मैंने पहले अर्ज़ किया कि जो मौका आपने देखा शाम तबाह बर्बाद, शाम के ज़ख्मों 40 साल से किसने मरहम रखा है? सऊदिया ने। मैं ये ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अमीर मोहम्मद बिन सलमान ने अहमद शरीफ को कहा है कि आपके मुल्क की तामीर और तरक्की, आपके मुल्क का जो इस्तेहकाम है उसके लिए मुमलिकत सऊदी अरब कोई कमी नहीं करेगा। इस वक्त भी सऊदी अरब के डॉक्टर, सऊदी अरब के प्रोफेसर, वो उन मजलूमों को जो जेलों से निकले हैं, मेंटली बेचारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, उनके इलाज मुआवजे के लिए टीमें वहाँ पहुँची हुई हैं। मरकज़ मलिक सलमान उनकी मदद के लिए पहुँचा हुआ है। तो ये सिर्फ कुछ लोगों की ये ख्वाहिश है कि मुमलिकत सऊदी अरब और मुसलमानों के दरमियान एक रिफ्ट पैदा करें। ये क़यामत की सुबह तक पैदा नहीं होगी। हम हरमैन शरीफैन के दिफा सलामती के लिए और मुमलिकत सऊदी अरब का जो मौक़िफ़ है फ़लस्तीन पर, उसके लिए कल भी खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और कायदुस्सलाम अमीर मोहम्मद बिन सलमान के साथ खड़े थे, उनके सिपाही बन के खड़े थे, आज भी खड़े हैं, आइंदा भी खड़े रहेंगे। अच्छा हाफिज़ साहब, जैसा कि हमने देखा शाम के हवाले से बड़ा इनका खुला स्टांस रहा, बल्कि वो पैकेजेस भी अनाउंस किए हैं, मेरा ख्याल है सऊदी अरब ने इमदाद दी भी है या देगा। इसी तरीके से ट्रंप साहब ने जो फ़िलिस्तीन की इमदाद थी वो उसकी कटौती का और वो सब आज अनाउंसमेंट्स की हैं। तो क्या अरब कंट्रीज़ जो गल्फ़ है, ख़लीज है, ये इस मौके पे फ़िलिस्तीनियों के साथ खड़े होंगे और फ़िलिस्तीन की भी इमदाद करेंगे? अगर UN से या अमरीकी इमदाद जो है, UN एड या अमरीकी इमदाद नहीं आती तो क्या अरब कंट्रीज़ करेंगे? मैं आपसे गुजारिश करूँ कि फ़लस्तीन खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और सईदी अमीर मोहम्मद बिन सलमान के दिल में बसता है।
سعودی عرب سے جو ہوگا وہ کریں گے, ہمیں بھی کرنا چاہیے. ہمارے وزیر اعظم نے اپیل کی ہے کہ غزہ کی تعمیر نو میں مدد کرنی چاہیے, ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اور ایک اور آخری بات میں آپ سے کہتا جاؤں, غزہ فلسطینیوں کا ہے, فلسطین فلسطینیوں کا ہے. کوئی غزہ سے فلسطینیوں کو نہیں نکال سکتا, کوئی فلسطین سے فلسطینیوں کو نہیں نکال سکتا. انہوں نے اپنا خون دے کے, اپنی جان دے کے, اپنا مال دے کے, تباہ ہو کے پھر یہ ثابت کیا ہے کہ غزہ سے ایک فلسطینی بھی جانے کو تیار نہیں ہے باہر. اور الحمدللہ تمام عرب ممالک نے ٹرمپ کی اس بات کو مسترد کر دیا ہے کہ غزہ سے فلسطینی نکلیں اور ان کے لیے مہاجر کیمپ مصر میں بن جائیں, اردن میں بن جائیں یا کہیں اور. نہ کوئی غزہ سے جائے گا اور نہ ہی غزہ اہل فلسطین کے ہاتھوں سے جائے گا انشاءاللہ. ہمیں اللہ پر بھی توکل رکھنی چاہیے اور اپنی قیادت پر بھی اعتماد رکھنا چاہیے. اور امت مسلمہ سعودی عرب کی قیادت میں فلسطین کے مسئلے پر ایک ہے, متحد ہے, کوئی تبدیلی نہیں ہے موقف کے اندر اور نہ کوئی تبدیلی آ سکتی ہے انشاءاللہ. اشرفی صاحب, میں آخر میں آپ سے سوال کروں گا. آج 5 فروری ہے, صبح صبح ٹرمپ صاحب نے تو ہم پہ بم برسا دیا. یوم یکجہتی کشمیر بھی ہے. جس طریقے سے غزہ کے حوالے سے ایک اسٹانس ہے, تو کشمیریوں کے جو حق خود ارادیت ہے اور غزہ کے اہل غزہ کا فلسطینیوں کا حق خود ارادیت ہے, اس میں کیا مماثلت ہے, کیا پیغام آپ ہمارے ناظرین؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں, کچھ لوگوں کی یہ خواہش ہے جی کہ غزہ عربوں کا مسئلہ بن جائے, فلسطین عربوں کا مسئلہ بن جائے, کشمیر کشمیریوں کا, پاکستان ہندوستان کا مسئلہ بن جائے. یہ دونوں امت مسلمہ کے مسائل ہیں, یہ عالم انسانیت کے مسائل ہیں. انشاءاللہ وہ وقت اب قریب ہے کہ جب غزہ فلسطین وہاں پر بھی آزادی کا پرچم لہرائے گا اور کشمیریوں کو بھی حق خود ارادیت ملے گا. ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. آج ہمارے سپہ سالار نے یہ بات واضح کر دی ہے اہل کشمیر کے ساتھ کھڑے ہو کے کہ کشمیر بنے گا پاکستان, اور انشاءاللہ یہ خواب عملی طور پر تعبیر کے قریب ہے. آپ دیکھیں گے فرق اتنا ہے کہ غزہ میں انٹرنیٹ بھی ہے, میڈیا بھی ہے, سارا کچھ ہے. وہ اسرائیل کا ظلم دکھا رہے ہیں, کشمیر میں انٹرنیٹ بھی بند ہے, میڈیا بھی بند ہے, وہاں کا ظلم سامنے نہیں آ رہا. لیکن جو کچھ اسرائیل فلسطین میں کر رہا ہے وہی ہندوستان کشمیر میں کر رہا ہے. اور مقبوضہ کشمیر کی عوام اور فلسطین کی عوام کا خون رنگ لائے گا. اور انشاءاللہ وہ دن آنے والا ہے جب میں اور آپ آفتاب صاحب جائیں گے اور القدس شریف میں انشاءاللہ الاقصی میں 2 نفل شکرانے کے ادا کریں گے, اور ہمارا قائد السلام امیر محمد بن سلمان ہوگا, اور اس کی قیادت میں یہ امت الاقصی میں آزادی کا پرچم لہرائے گی. اور یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں, کیونکہ خون کے آگے جو اللہ کے لیے خون بہتا ہے اللہ اس کی بڑی قدر کرتا ہے. اس خون کے آگے کسی کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. اب غزہ میں جس طرح لوگ آئے ہیں, آباد ہوئے ہیں, آپ کو نظر نہیں آ رہا 37 سال کے بعد لوگ آئے ہیں. بچہ ماں کے پیٹ میں تھا, اب اس نے اپنے باپ کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے. آپ اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اہل غزہ کو غلام بنا کے رکھ لے گا, کوئی اہل کشمیر کو غلام بنائے گا؟ نہ کشمیری غلام رہیں گے نہ فلسطینی غلام رہیں گے. انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان اور فلسطین آزاد ہوگا, ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب. ناظرین کرام, آپ نے دیکھا جیسے جنرل ایوب صاحب نے فرمایا تھا کہ پوری دنیا کشمیر کو بھول سکتی ہے, پاکستان آرمی نہیں بھولے گی. آج حافظ صاحب نے بھی بتا دیا کہ ہمارے حافظ صاحب سپہ سالار صاحب نے بھی آج کے دن یہ اعادہ کیا ہے. دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ.